मच में मारे गए बेगुनाह कारकुनों के लवाहिकीन से उनके प्यारे छिन गए जो अब कभी तो वापस नहीं आ सकते, मगर बेगुनाह मारे जाने वाले वुरसा इंसाफ मिलने के मुंतजिर हैं। आज कोयटा धरने में कई सियासी रहनुमा भी मुजाहिरीन के गम में शिरकत के लिए पहुंचे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी ताजियत करने वालों में शामिल थे, जहां उन्होंने मुजाहिरीन से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसी धरती है जहां लाशों को भी एहतजाज करना पड़ता है। और बिलावल की इस बात को अगर मान लिया जाए तो ये शायद गलत ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सबसे बड़ी वजह भारत है और भारत पाकिस्तान से दुश्मनी और उसे गैर मुस्तहकम करने के लिए दहाइयों से कोशिशें कर रहा है और इन कोशिशों और मनसूबाबंदियों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसका सबूत पाकिस्तान डोजियर की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने पेश कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा को दिए गए डोजियर में पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत पेश किए गए हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार, जिनकी जड़ें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उखाड़ फेंकी थीं, उन्हें दोबारा फाल करने के लिए स्पॉन्सर कर रहा है। भारत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सीपैक को मुतासर करने के लिए बलोच बागियों को फंड्स फराहम कर रहा है। सीपैक को सबूताज करने के लिए 700 अफराद की खुसूसी फोर्स तैयार कर रहा है, जिसके 66 तरबियती कैंप्स की अफगानिस्तान जबकि 21 की भारत में निशानदही हो चुकी है। और भारत टीटीपी के मुंतशिर ग्रोहों को यकजा करके तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच अलहदगी पसंदों में हथियार, गोला बारूद और IEDs फराहम कर रहा है। डोजियर में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय तखरीबी कार्रवाइयों के भी शवाहिद मौजूद हैं। डोजियर में इस बात के भी वाज़ेह सबूत दिए गए हैं कि जिसके मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में दाइश पाकिस्तान के नाम से नई मलेशिया तश्कील दे रही है, जो बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में टारगेट किलिंग का काम करेगी। मच में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, उस वाक़ये की जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी वाक़ये के अगले रोज़ ये वाज़ेह कर दिया था कि भारत मुल्क में दहशतगर्दी को हवा देना चाहता है और इसके लिए वो मुल्क के अंदरूनी अनासिर को भी इस्तेमाल करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना है कि माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलूचिस्तान की हज़ारा बरादरी को निशाना बनाते रहे हैं और अब यह इंतहा पसंद ग्रुप उसी दाइश से मिल गए हैं जिसे भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जबकि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहना था कि हुकूमत हज़ारा बरादरी के गम में बराबर की शरीक है, उन्हें हर किस्म की सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत जल्द अफसोसनाक वाक़ये में मुलव्विस अनासिर तक पहुँचेगी और तमाम लवाहिकीन और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाएगी। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मुशीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, उनसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। फिरदौस साहिबा, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। फिरदौस साहिबा, हज़ारा बरादरी में बड़ा जुल्म हुआ है, मच के लोग बड़े जुल्म का शिकार हुए हैं, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क भर का हर शहरी खून के आंसू रो रहा है। वज़ीर आज़म को बड़ा वाज़ेह इल्म है, कह भी चुके हैं कि वो जो पड़ोसी मुल्क है वो दहशत गर्दी को हवा देता है हमारे मुल्क में, और दाइश ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अब हुकूमत क्या इक़दाम उठाएगी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, उन्हें पाकिस्तान के हर शहरी का मफाद यकसा अज़ीज़ है और सबसे पहले उन्होंने इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत की बल्कि दिली दुख और अफसोस का इजहार किया और जो शहदा के लवाहकीन हैं उनसे उन्होंने इज़हार यकजहती और इज़हार तज़ियत भी किया। और हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ अल्फाज की हद तक महदूद बयानियाँ नहीं, ये हमारे दिल की आवाज़ है और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की अक्सरियत जो है वो इस तरह के सफ़ाकाना और दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से जुड़ी जो वारदातें और कार्रवाइयाँ उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करती है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह वो बेनकाब किया गठजोड़ पाकिस्तान के मुखालफिन और पाकिस्तान के दुश्मन और बैरूनी आलाकार जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासियत में इस्तेहकाम, मुआशरत में इस्तेहकाम, अफरा तफरी, फसाद, मुआशरती इंतशार और इस किस्म के वाक़यात के ज़रिए अपना जो मज़मूम एजेंडा और मकासद है उनकी तकमील करना चाहते हैं। और बैनुल मज़ाहिब हमांगी जो है पाकिस्तान के अंदर, जो हर तरह का पाकिस्तान में बसने वाला शहरी है, उसके जो यकसा हकूक़ हैं, उसका जो बुनियादी
آئینی اور قانونی وہ تمام رائٹس جو پاکستان کے آئین میں درج ہیں، حکومت عمران خان کی قیادت میں ان کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس قسم کے واقعے سے ہماری جو ریاستی اداروں کی جنہوں نے ضرب عضب کی شکل میں اس ملک کے اندر دہشت گردی کا صفایا کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، ان کے اس جذبے کو اور زیادہ ابھار دیا کہ ہم نے یہ کینسر جو ہے دہشت گردی کا، اس کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے کا جو بحثیت قوم ایک عزم ہے، اس کو بار بار دہرانا ہے۔ اور وزیر اعظم کی قیادت میں ہم نے پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے۔ اور یہ جو مخالفین، ہمارے پاکستان کے مخالفین جو باہر بیٹھ کے پاکستان کو جو امن کا گوارا ہے، جو اس وقت دنیا کے لیے ریجنل پیس کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جس نے یہاں امن قائم کرنے کی بھاری قیمت ادا کی ہے، وہ پاکستان کے مخالفین جو ہماری قربانیوں سے آگاہ نہیں ہے، ان کو باور کرانا ہے باہمی یکجہتی سے، اور ایک قوم بن کے ہم نے دہشت گردی کا اس سے پہلے بھی مقابلہ کیا تھا، ایک دفعہ پھر ہم نے پاکستان مخالفین کے عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ لیکن فردوس صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جو پاکستان کے مخالفین، کیا وہ یہی تو چاہتے تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر بیٹھے رہیں، جنازے رکھ کر پرائم منسٹر کو 4 دن 5 دن تک بلایا اپنے مطالبات ان کو بتانے کے لیے؟ وہ وہاں پر نہیں گئے، ان سے پہلے اپوزیشن رہنما وہاں پہنچ گئے، اور ظاہر ہے پھر یہ موقع سیاست کا نہیں تھا، لاشوں پر کبھی سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو موقع مل گیا وزیر اعظم پر تنقید کرنے کا کہ جی 4-5 روز گزر گئے، پرائم منسٹر نہیں آئے، ہم پہلے آ گئے۔ تو پاکستان کا مخالف کیا یہی چاہتا ہے کہ اسی طرح پاکستان کی سڑکوں پر جنازے رکھے رہیں، احتجاج ہوتا رہے اور پرائم منسٹر کا وہاں پر انتظار ہوتا رہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے وزراء کے ذریعے جو اہل خانہ تھے شہداء کے، ان سے اظہار تعزیت بھی کیا اور ان کے تمام مطالبات اور تحفظات سنے بھی۔ اب اس میں ان کا جو مطالبہ تھا کہ بلوچستان کی حکومت کو برطرف کیا جائے، یہ آئینی اور قانونی حکومت جو ہے اس کو وزیر اعظم یا کسی خاندان یا مظاہرین کے مطالبے پہ وزیر اعظم کیسے برطرف کر سکتے ہیں؟ اور جو ان کی جائز مطالبات ہیں اس پہ بڑی باریک بینی سے غور و غوض ہوا، اور ابھی بھی ہمارے 2 منسٹرز فیڈرل کیبنٹ کے وہاں موجود ہیں، اور مسلسل وہ جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ مشاورت میں مصروف عمل ہے، اور ایک مشترکہ لائے عمل اور حکمت عملی جس کے تحت جو ہے ان کو مطمئن کیا جا سکے، وہ جلد اس حوالے سے ایک مثبت پیش رفت کے لیے پر امید بھی ہیں۔ جہاں تک بات ہوئی کہ آپ نے وزیر اعظم، تو وزیر اعظم ضرور جائیں گے، وہ ان خاندانوں سے اظہار افسوس اور فاتح خوانی بھی کریں گے، لیکن اس وقت جب اپوزیشن کے ہمارے یہ 2 نومولود بچے جو ہیں وہ وہاں پہنچ کے سیاسی محاذ پہ گرما گرمی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے مخالفین کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کو کمزور کرے گا، اور بدقسمتی سے انہوں نے ہمیشہ لاشوں پہ سیاست کی اور لاشوں کو اپنے سیاسی بیانیے میں تقویت دینے کا ذریعہ بنایا۔ تو میں ان سے بھی اپیل کروں گی کہ یہ وقت جو ہے وہ وزیر اعظم پہ تنقید کا نہیں ہے، آپ اپنا وتیرہ بدلیں اور سانحہ مچ پہ اپنی سیاست اور سیاسی دکانداری چمکانے سے گریز کریں۔ وزیر اعظم کو وہ شہداء اور ان کے فیملیز اتنی عزیز ہیں جتنی کسی اور کو، اور اس وقت جو ہے وہ اس قسم کے عمل سے جس سے ہماری قومی رواداری اور باہمی یگانگت اور ہم آہنگی کو دھچکا لگے، اس بیانیے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔